Upay nga adlaw hayo nga tanan ini Padre Ruben Rodriguez, parokohan parokya ni Senyor Santiago Apostol didi Barangay Osmeña, Marabot, Samar. Agosto 20, 2023, karuan nga Domingo katuigan. Adaton mga barasahon nga liturhiya yana nga Domingo na si sentro didahan temahan pangkabug-usan nga paghigugma ang Dios aton, nga diri pwede limitaran ang gugmahan Dios kundi parahan nga tanan. Kung mamati kitahan siyahan nga pagbasa basahan ni manarag na Isaías, ang paghigugmahan Dios sumalakan Isaías nga dapat na lahos diri la limitado didahan pinili nga bungtuhan Dios, the chosen people of God, ang mga Hudiyo, kundi ngadtohan mga foreigners atun diri apihan or miyembrohan pinili nga bungtuhang Dios ang mga Hudiyo. Ngan dida pagbasa Salmo responsorio kaupay kay nasugadan Salmo responsorio nga Ginoo pabay-i nga an nga tanan nga tawo kalibutan magdayaw imo. Diri la Hudiyo, diri la mga Kristiyano, kundi nga tanan magdayaw ang Dios. Ngan dida ikaduha nga pagbasa, ang mga hintil andiri mga Hudiyo during the time of Jesus sa panahon ni Jesucristo, nagpapasalamat hira tungod kay ang mga Hudiyo ang nagpasahay ira pagtuo ngadto aton kini Jesucristo. Ngan ang mga hintil naglalaom nga nagaampo hira nga ang mga Hudiyo makumperter mabag-on ira mga kasing-kasing ngan panunahuna ngan tumuod hirahan ginpakita nga maupay hanaton kini Jesucristo. Dida gospel nasa sentro an pangkabug-usan nga gugmaan Dios didahan pakighimang raw niyahan kana taga-kanaan nga babayi nga nagahangyusan iya anak nga tambalon. Una nga baton hanaton kini Jesucristo baga medyo makuri pamation tungod harshness, baga nasugad hiya ang pagkaon diri ginahatag ngadton mga kaayaman, baga ginhalintulad ang kaayaman ng mga hintil sugad hiya ang taga-Kanaan. Pero ang pagtuo gud man ng babaye tungod kay naging pinadayonon aniya paghangyo amo mulito na naton pagampo nga dapat na naton pagampo sugad hini nga taga-Kanaan nga babae nga waray gud diya humunong hing pagampo padayon la hiya ngan nasugad nga ni hiya bisan ang mga kaayaman naguhulat nga mahulog ang mga mumo or mga crumbs didahan pangaunan mga amo nira. So ito pagpakita ang dako niya nga pagtuo, pagpaubos ngin karawat niya ang harsh nga mga words na atong Ginoo. Yet nakit-an ni Jesus an iya pagtuo, an iya persistence, an iya mapadayonon nga paghangyo. Amo ini ang paghigugmahan Ginoo diri la parahan mga Hudiyo, diri la pan mga iya mga tinun-an, kundi para haaton nga tanan. Labi na haaton nga magpakasasala. Adton mga kabus, adton mga ginabandona ngan adton mga sidsid hinin aton syudad nga naton katilingban. Amon sugad ni Pope Francis nga iya teolohiyan synod of synodality nga untang pagtuo umabutan ngadto sidsid gud labi na adton mga unchurch adton diri na para simba adton nahirayo na simbahan mga Katoliko pero diri na nakakasimba adton iba nga relihiyon nga iba nga sekta pero kinahanglan lugod hiran labi nga
nanginginahanglanan an grasyan paghigugmahan Dios hikita umabot naman haaton ngan unta maging instrumento liwat kita ngadtohan paghiranihan ini nga mga tawo nga ada hasidsid naton susunod din naton katilingban ngadtohan Dios. Instrumento kita hini nga iya paghigugma kay nakakayakan kita nga an paghigugma an Dios pangkabugusan tungod kay aada kita. Hikitan iya mga kamot, mga tiil na maglakaton, magsarang, mga hiyan, kikita na iya mga baba para magpasamwak kan maupay nga sumat ngadtan iba. Ngan kitan iya mga talinga para mamati han mga panginahanglan ngan ma-address ito ng Dios didaan iya paghigugma hini nga mga tao. Kaupay hini nga pamalando nga bisan nga yan adto ka na ginabandona ka na feeling mo adto ka la sidsid simple ka la pero ang gugma nga yan ng Dios na 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 nangingibabaw na bawbaw ngan naabot ngadtohan kahigrayuan hinin kalibutan nga amo ito na iya ginyakan ay pasamwakan maupay nga sumat ngadto hangatanan nga sidsid han kalibutan. Amoy ni an hagit haaton, how can I be? Paanano ba ako maging instrumento hini nga pangkabugusan nga gugmahan Dios. Kay amoy nan kahulugan na akong pagkakatoliko. Ang pagkakatoliko pangkabugusan para nga tanan. Ngan unta maging instrumento ka, ikaw, ako, kita nga tanan para magsarabay kita paglakaton han sinulali tingin susugan ni Pope Francis nga masangpot nato ng pinakamaupay nga upa regalohan Dios sa aton ang iya paghigugma nga waray katapusan dito ginadiyan na langit. Kung naupayan mo ini nga video alain pagpasarang hini sa social media para ang nga tanan may baro han hini nga maupay nga sumat han pangkabugusan universal nga paghigugma ngan grasyahan Dios ngan makatilaw hini makasarok hini nga burabod han waray katapusan nga grasya ngan paghigugmahan Dios. Anakon pagpasalamat adto nagampo ha akon adi ako yan na Amerika adto nagampo nga maging mamurayaw ngan maging safe anakon pagbiyahe nga di salamat nga nanakon lat pagampo ha iyo padayon ngan anakon liwat blessing para adton mga adton nagampo para hakon may nga daw tayo iyo. Ciao.